Kragtdag het vanjaar alle verwagtinge oortref, met meer as 30,000 skougangers en 580 besighede wat aan die expo deelgeneem het. Die Plaas TV-span was ook daar, so bly ingeskakel vir 'n paar lekker onderhoude. But that's not all for today. Dr. Laura Quinn from the National Metrology Institute of South Africa visited the studio recently to talk about the importance of laboratory testing for the agricultural industry. But first, over to Lisa for the latest agricultural news. Standard Bank. It can be. In today's news, the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development has gazetted new standards for certain raw meat products in South Africa. This includes breakdowns for what raw processed meat products may contain. The new regulations apply to classes of products for sale including minced meat, raw flavoured meat, boerewors, various raw meat sausages and burger patties. They do not apply to canned meat products, processed meat products or non-meat based products that are processed to appear like raw processed meat products. The Crop Estimates Committee recently increased its estimates for this year's maize production by 2% from its previous estimate. This is, however, down by 8% from the previous season's crop, but well above the 10-year average maize harvest of 12,80 million tonnes and the annual domestic consumption of 11,80 million tonnes. According to Wandile Sihlobu of AgBiz, this implies that South Africa will remain a net exporter of maize. En die nie-RWS-aanwyser het met van dese week se wolveiling met 3,6% afgeneem en die RWS-aanwyser met 6,3%. Volgens 'n verslag van Cape Wools het die voortgesette tekort aan vragbote vir die verskeping van wol na China die mark negatief beïnvloed. Heinrich Victor van OVK gee nou terugvoer. Ons groet hier die OVK wolkantoor. Nou op die derde wolveiling van die seisoen het die Cape Wools Merino aanwyser met 3,3% vir nie-RWS wol en 6,3% vir RWS wol verswak teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R160,22 per kilogram en R172,72 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die rand het onveranderd verhandel teen die FSA dollar en so 0,7% verloor teen die euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Daar is in totaal 7,471 bale aangebied, waarvan 84,3% verkoop is. En dit was dan Heinrich Victor van OVK en ook vandag se nuus. Kragtdag het vanjaar uit sy nate gebars met 'n propvol program en 'n landbou sub-expo waar meer as 100 besighede uitgestal het. Plaas TV het met HP Steyn gesels om terugvoer te kry oor die jaar se expo. Goed, ons het hierdie jaar het ons so 570 uitstallers wat 100 meer is as wat ons laas jaar gehad het. Ek dink ons het die meeste van ons teikens wat ons gehad het vir hierdie jaar het ons oortref. Ons het nog nie besoekergetalle op hierdie stadium nie, maar ons het al reeds vanoggend teen 10:00 is daar omtrent al reeds 10,000 mense net vandag deur die hek. Dis afgesien van die wat gister en eergister hier was en almal wat na 10 hier verbygekom het.
En ja, so dit gaan groot en feestelik hier so by Kragdag vanjaar. En dan het ons natuurlik wat vir ons nogal opgewonde maak, is spesifiek die landbougedeelte wat ons agterkom 'n baie groter aftrek begin kry. Ons is nou maar in ons 3de jaar, ons is in ons baba skoene, maar die betrokkenheid van die landbougemeenskap by hierdie expo is geweldig. Ons is hier by die Kragdag Expo en Dok Vafa Malan het met skougangers gesels oor biosekuriteit op plase. Dok, jy het 8 punte uitgelig wat sentraal is tot biosekuriteit. Wat is hierdie punte? Ek wil eers met die eerste 3 begin. Dit is hekke, jou heininge en jou harsings. As jy hierdie 3 goed oppas en beheer, dan het jy omtrent al 80% behaal met biosekuriteit. Kom ons praat met die hekke. Iemand moet op jou plaas kom. 'n Dier of 'n vragmotor of werkers moet daar inkom. So jy moet beheer hê oor wie inkom. Jou hek moet gesluit wees. Jy moet geskakel word of jou tweede persoon wat in beheer is om daai hek oop te maak. Jy moet weet waar daai mense vandaan kom. En dan moet jy eintlik hulle skoene ontsmet. Die wiele van die voertuie moet ontsmet word. Dis bitter belangrik. En natuurlik, waar kom daai beeste vandaan? Waar kom daai skape vandaan? Maak seker dat jy verkopersverklaring kry. En dan kom ons by jou heininge. As jou heininge nie ordentlik toe is en in stand gehou word nie, dan kan ons nou nie nodig om deur die hekke te kom. Jou diere kan ook deur hierdie stukke heininge ontsnap. En dan is daar siektes wat dan in gedrang kom, soos bekkenklousier, soos brucellose, soos trichomonas en nog baie ander siektes. Dink ook maar aan snotsiekte, né? As jou diere in aanraking kan kom met wilde beeste, selfs met skape. En dan die derde ding is jou harsings. Dink voordat jy iets doen. Dink waar beweeg jy? Dink jy was by bure gewees wat dalk 'n besmetting op die plaas het. En natuurlik jou water ook, riviere wat besmet kan wees en wat deur jou plaas kan vloei. So dit is vir my die heel belangrikste. Daar het julle dit was dan nou Dok Vafa Malan oor biosekuriteit op plase en voorsorgmaatreëls vir bekkenklousier. Syngenta, bringing plant potential to life. Goeiedag, in die week se kommoditeitsmarkverslag kan ons gesien word dat rooivleispryse in week 34 van die jaar so 'n bietjie gemeng vertoon het. A2 beeskarkaspryse het 1,5% gestyg en hierdie styging is omdat daar 'n bietjie 'n laer aanbod van diere is met die verbod op beweging van beeste wat dit moeiliker maak om diere by die abattoir uit te kry. C2 prys 1,3% af terwyl die speenkalfprys basies sywaarts beweeg het met omtrent geen speenkalfverkope wat plaasvind nie. Op die skaapfront A2 karkasprys 1,1% af, C2 prys 1,8% goedkoper en die speenlamprys 0,4% duurder met varkvleis wat met 1,2% in prys gedaal het. Die wolveiling 6,3% af die week, bietjie sleg na verlede week se goeie styging, maar dis omdat daar gesukkel word om skepe te kry om die groot hoeveelheid wol wat in store is uit te vat na China toe. Die graanmarkte aanbetref, geelmielieprys 2,1% gestyg, terwyl die koringprys met 0,6% gedaal het. Sojabone is 1,5% goedkoper week op week, terwyl die sonneblomprys 1,3% gestyg het. Die rand het swaar getrek teenoor die dollar en die euro, grootliks as gevolg van versterking van hierdie wisselkoerse met hoër rentekoerse wat verwag word in Amerika en Europa.
Hoewel Back and Clouseer 'n stok in die wiele gesteek het by die Landbou Sub Expo, het Fanie Kreer van Ruswater Dormersstoet 'n paar van sy skape daar gehad en hy het vir ons vertel hoekom dormers 'n goeie ras is om mee te boer. Vir slaaglammers is dit een van die ideaalste rasse om te gebruik, veral op kruistening. Ons verkoop seker 90% van ons ramme vir kruistening. Hulle doen op enige skaapras baie goed. Ek is Fanie Kreer, my dogter Tiana Kreer, sy boer saam met my. Ons is Ruswater Dormers, ons is daar van Potchefstroom en ons is so plus minus 10 jaar in die dormer stoetbedryf al. Die laaste 6 jaar het ons redelik aktief begin raak in boer. En ons stoet is so in die omgewing van 4, 5, 600, dat hang af van wanneer die veilings is en wanneer die lammers aankom en so aan. Ons boer redelik intensief en ons is mal oor ons ras en ons is baie lief vir ons skape. Weet jy, die groot ding van die dormer en dan ook nou hierdie ram is dat hulle groei vinnig, hulle het goeie kwaliteit vleis en is uitstekende ras vir al die ramme om te gebruik vir kruisteling op ander vleisrasse ook. As jy nou gaan kyk net na die man, hy is nou amper 3 jaar oud. En jy gaan kyk net na sy beenstruktuur onder hom. Jy gaan kyk na al die aanlegte van sy kop af voor agter toe, die breedte oor sy lyf, sy boude, die binneboude, hoe hy gevul is in die onderkant. Dit is 'n ideale ras, in ons ras ook 'n ideale dier om te gebruik. So ons is regtig baie trots op hierdie man en ons glo hy gaan nog vir ons ver vat met hom, hoor. Baie mense lê baie klem op die ramme en dit is reg, dit moet so wees. Maar jou vroulike diere in jou stoet is sekerlik die mees belangrikste fabriek wat daar is. As daai ooi nie reg is nie, gaan jy nie 'n lam kry nie. Dit maak nie saak hoe goed jou ram is nie. So dit is uiters belangrik. As ons kyk na hierdie ooi ook, sy is plus minus 4 jaar oud. Pragtige bouvorm, eier baie mooi, spene nog baie mooi melk, vrugbare ma. Sy het nou al 3 keer gelam, 2 keer tweelinge gegee. Die lammetjies is 21 dae oud vandag. Hulle weeg plus minus hier na die 15 kg al. Dit is een eienskap van ons ras wat ongelooflik sterk is en is die moedereienskappe. Klein lammetjies word gebore, groei vinnig, maas het baie melk. So dit is regtig 'n groot plus van ons ras, die moedereienskappe. Alright, dames en heren, vandaag is die streekskompetisie van ek dink is van Noordwes, as ek dit so kyk. So alright, ons begin. So die eerste ene is Jaco Skoonraad. Hy is op die vloer. Meneer ek 10. 10.000 aan meneer ek 10, 10 ek 10, 10, 10 ek 10.000 aan meneer 8.000. 8.000 aan meneer ek 1000, meneer 6.000 aan meneer ek meneer maar 60. 6.000 aan meneer ek 60, 6.000 meneer ek 6.5 meneer ek 7. 1,000 on my left, now let's go 8.5. I got 8,000 more, but 8.5. One more. 8.5, now let's go 9. 8.5 is against you, now let's go 9. I got a 9,000 or 9.5. I got a 9,000 and 9.5. 9,000 on my left, now let's make it 9.5. 60.000 vir 65, dames en here. Kyk hierdie rammetjie draai hom bietjie. That's it, 65,000 vir 65.000 daar. Hola Tindam.
kant dat 3-4. Op 3000 vir nou wat hulle nou. Op 3000 vir nou 3-4, 3-4, 3000 vir meneer wat hulle nou 3-4, 3-4, 4-3-5, 4-3-5 wat hulle op 4-3-5 die kant op 4-3-5, 4-50. Op 4-50 wat hulle 4-50 nou die kant op 4-3-5. En dan die wenner is Vlekkie met 160 punte. So Vlekkie het baie goed gedoen. Hy het redelik ver gewen vandag. Ek sien hy het al 'n bietjie ervaring. Dit gaan maar net, kyk, dit gaan net oor ervaring en selfvertroue. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. An Africa Food Safety Workshop took place in Johannesburg recently, and to share some thoughts on the workshop, the focus of it and why it's necessary to have such a workshop is Dr. Laura Quinn joining me now in studio. Laura, welcome. Thank you very much. Yes, let's talk about the main aim of the workshop and what value does it actually add to the agricultural sector? So we know food safety is one of the most important things at the moment. We realize in the modern world and with the modern challenges we face, we really have to make sure that it's safe from chemicals as well as microbiological contamination, and that this is a particular concern in Africa. So the main aim of the workshop is actually to get scientists to collaborate on food safety and take steps to really ensure that what we eat and what we export is of the highest quality possible. So what is the importance of laboratory testing for agriculture, and how can proficiency testing also add value? So proficiency testing is really very important to us. It's one of our main research aims. What is it exactly? Perhaps you should explain that. That's the important one. So we know that before you export anything, or even before you want it on your local market, you kind of have to have an idea of what pesticide residues or veterinary drug residues are in that material, so that you just know it's completely safe to consume. And you want the laboratory that produces that result, that says it's below the levels for EU export, for example, to be accurate. You have to be able to have confidence in that measurement. And what we do with proficiency testing is you kind of get an independent assessment of that laboratory. We prepare something like a test sample that we know exactly what's in it, and we send it to all the laboratories, and they should all get the same answer. Then we know the answer we get here locally will be the same as in any laboratory across the world. And then we know that that consignment won't be stopped by a border and sent back. Now, pesticide residues, how can that impact the farmer's bottom line? So it's a lot of that border rejection. So it will get to an EU port and it will be over the maximum residue level allowed for that market, and that consignment can be destroyed. That means that whole harvest could be lost to the farmer. Mm-hmm. And that's a year's worth of work lost. So you really need the pesticide residues to be below the maximum residue levels and safe for the market they intend to use it on or in. And how can good agricultural practices reduce pesticide residue? So in good agricultural practice, you always want to implement a good integrated pesticide management program, and that means your pesticide use is not your first port of call. It's not using a lot of pesticides to control what's on the crop. You need to have it as an integrated approach with other types of pesticide management programs. And if you have that good agricultural pesticide, you won't use that many. So your residues will always be below your MRLs. So it always kind of starts on the farm, in the land.
So what advantages does the African Continental Free Trade Area provide to local producers? So what we really would like as an African continent is to stop just maybe exporting things to the EU or to the Americas. You really want intra-Africa trade to be more prevalent, because we also import a lot of crops that we don't actually locally produce. So instead of buying those crops from North America or Europe, let's rather support other African countries and increase the economic strength of Africa as a continent. So this workshop, will it take place again? Every 2 years. Every 2 years? Yes. And is it in South Africa or various parts of Africa? It will be in various parts of Africa. We were very lucky. We had the opportunity to host it twice in a row, the very first inaugural workshop in 2018, and COVID kind of unfortunately happened, and now we only had it again this year. So in 2024, we hope to have the next workshop. Laura, thank you, and we're looking forward to our next discussion Thank you on food safety. It's important. It is. Thank you. And that was Dr. Laura Quinn telling us about the Africa Food Safety Workshop that took place recently in Johannesburg. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.